پسرم زنده بودو در این خانه حق داشتی. کوچک بچه‌هات گرفته نشوه کنه خانه ای من. اگر خودتان رو پرتافتنی باشه این بدترین وریانت است، چون که آب دریا پس غرق نمیشه. در این میان یک اونجاتون میشکند معیوب میشه. زنی دوپه درست از او سر آیله آباد دارید، خانه آباد دارید. مای هوای خونو به کجا میبرم رویه؟ عقل علی بزرگ آسشتی؟ همه لباسای پسری من خریدگی. اما که این خانه دادم پشتگی زموی قوله که داسی. رفگم شب کودک. آچه جان اخی نکنید التماس. شاید فرزندان شیرین و شوهر مهربان داشته گید. شوهرم 2 ماه پیش وفات کردن. شما چی دانید که حیات وزنی چیست؟ اگر گویم که در نتیجه صدمه هم مادر و هم فرزند ما از دست دادم و در نتیجه زنده بودنی من هیچ معنی ندارد، پس من دیوانم. هنگامی از خانه برآمده رفتنتان فرزندانتان برایتان چی گفته بودن؟ دخترم از سحری کجا میری؟ شیر میبیارم. بچت به تو نمیتاند. درو بیا. بغیر از به خانه برگشتن دیگر وریانت ندارید. برای چی به مکم زنگ زداسید؟ میخوام اقلام برای شما یاردم کند آخر. حق داریدان. یاردم وها دکار نه. دکار باشد من خودم کار میکنم. من یکم برده داد کار کردن نمیموندم. مثلا چیزی کار کردن ممکن. البته میکشانم. من دیکاری میکنم. فقط وها یاردم نگوید شد. موی محافظت میکنم. دیگه یکم خیلی دستگیریم نیست بچه. مانده شدم. من هیم وجا. من هیم. من دستگیری میکنم. میراج بچه جان. ها بچه جان. رفته اخوانی همسایه ما شیرگران بیا. حاضر که خود بیدار میشد. خوب شده است آچه جان.
духтарам, ин шароити ман ба азоб киштосиам. Дигар илоҷи ман нест беҷон. Туи духтари камбағала дӯст дошту, маҷбур када гифту, туи хуштомонат дӯст надоште. Ҳамин оқибати нағзидан ҳамин де. Ҳичи бачам. Ягонта кор беҳикмат ме. Бачаҷон, бачаи шумо монда. Кор бубурам чӣ хел. Алло, ассалому алейкум, аз рӯи эълон телефонка достам. Шумо няня дар кор буда? Салому алейкум, аз рӯи эълон занг дестодя. Салому алейкум, ошпаз дар кора? Салому алейкум, аз рӯи эълон занг мезанам. Салому алейкум, аз рӯи эълон занг мезанам. Дар кор нест, алакай. Лабай баҷон. Духтарам, рафтими суҳбат кадими? Чӣ гуфтам? Алакай ҳама ҷои кор банд. Бачаҷон, сари либосат дуруст набуд. Ҳа, хонаи дуконам Наргиза бадаромда сару либоса меиваз кадам. Либосашо гифтам. Ха, хайрият. Медони ку ҳама ба сару либосат нигоҳ карда гап мезанад. Хазир бо дигараш бигӯям чӣ? Майлаш ҷоним ва барои кӯдакот хавотир наша. Ассалому алейкум, бахшиш. Аз рӯи эълон. Ва алейкум салом. Марҳамат. Аз рӯи кадом эълон? Муҳосиб. Таҷрибаи корӣ доред? Не, ман умуман кор накардиам. Хуб, гузаред. Худтон меомӯзонем. хуб, ба як гариза ба номи раис менависед, яъне ман, ва баъдан давомашро мебинем. шумо оила доред? 3 моҳ пеш шавҳарам вафот кардам. ҳоло маҷбурам ки кор кунам, чунки 4 фарзанд дорам. инқадар зани ботамкину зебо, баъд шавҳар накардед? хазиқ нашавед. мо хеле меҳрубон ҳастем. маоштона бозӣ нест. фақат баъзе хоҳишҳо мешаванд, шумо набояд рад кунед. ин ба фоидаи худи шумо аст албатта. машуқа гуфтан дақал аст, лекин як бурда нони хушк мехӯрам, лекин ин нома намебардорам. саросема нашав, монанди ту хелеам бисёр ҳастанд. ҳоле боз гашта мебиёед. Срочные новости от нас с Мираном. Короче, Нилюфат курси омӯзишии хчсардагиаки бепул аст ва кори Фаберлика ёд метиҳам. Да, это на ҳамун Нилюфаре ки айсайти ма корда дар омада дар муддати кӯтоҳ старши директори Фаберлик шудагиай. Вот, уже як галада командаш званиyaҳои баланд бировардагиай. Бепул шумо да кора ёд метиҳа, кӯмак мекунад то директор шудантона. Вот, кори Фаберлика ба системаи нав, ба системаи беҳтарин ёд метиҳа. Ранги пештара як гала бор фурӯхта намегарден. Кор чириз телефон онлайн аст. Боз Нилюфар барои коргарои фаъол як гала туфао дора. Касе ки да командаш сайти ма рафтагиай, ҳар рӯз мада менависанд ки раҳмат, мо чириз шумо сайти ёро ёфтем. Короче, из-за вас, ако мо соҳиби маоши